अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ओनमत यम जेंट्स स्वेटरुक पार्ट 3 अत मज हावो तह यह आर्म होल कटिंग कित कन करान तो पक्यो इस करो यह बनावन स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। चैनल पे अगर नई मेन चैनल करो जरूर सब्सक्राइब। आर्म होल कटिंग करने ब्रोह वन बह तह युस मे अमुक मेजरमेंट मे थोमुत सह मे थोमुत टोटल 7.5 इंच। तुम वो 7.5 इंच मे बनोमुत तम पे कर मे अत आर्म होल कटिंग किए। तुम थो पे हिसाब यू तुम पन मेजरमेंट आसो तो पक्यो इस करो यह बनावन स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। यह आयस बह अत राइट साइडस पे अत मज कर बह गोडन 5 वालन हज गटाई गोड 5 वल पत कर बह अत 3 वल कम तम पत कर बह अत 2 वल बंद तम पत कर बह अत 1 वोल बंद तो अत टोटल कर कम वल 12 वल करो अत यन कम तो पक्यो करो स्टार्ट बनावन। यह त्रो दोन वालन मज सलाई अत कड़ो 1 वोल बन तो यह खालो ये पे वापस। यह सिंपल इत तुम वल छो गटावान गो 1 तो यह गो 2 तो 1 गई 3 1 गई 4 4 तो 1 गई 5 फिर मैं यन 5 वल बंद अम पत कर बह कंटिन्यू यन तम यह सलाई अत कंप्लीट त्रा बह अत पन डिजाइन युस मे अत त्रोमुत तुहद बनियान पे युस ते डिजाइन आस तुम करो सह पन्ने हिसाब कंप्लीट। वह कर बह अत यन बैक साइडस मज 5 वल कम सेम इत कन मे अत यन कोर सह वुचो तुम। दोन वालन तारो सालन कन गो 1 2 3 4 5 एक चीज़ थो ध्यान युस यह वल छो तुम गटावान यह कर तुम लूज लूज बंद इथ कन मे कोर तम सत फिनिशिंग वारिया असल तो कर बह अत बैक साइड कंप्लीट सोरे उल्टो सलन दिथ तुम कर पन्ने अकॉर्डिंग युस तुम डिजाइन छो त्रोमुत। एंडस पे वो तुम अत करन यथ मज 1 वोल गोड बैक साइड कन कम ये तुम एंडस पे यतन रोजनो 2 वल दोन वालन मज त्रा बह पन पथ कुन अत त्रा बह इत कन बैक साइड कन सलन दोन वालन कड़ बह अत 1 वोल बनत गो अत 1 वोल यतन कम अम सत युस यह आर्क बना अत यतन यह बना अत परफेक्ट। अम पत कर बह अत वो 3 वल कम 5 वो 4 4 मज कोर मे अत बैक साइड कन वो अत कर बे 3 वल कम सह वो तुम यह गो 2 तो 1 गई इत कन 3 4 5 4 वो कर यतन तान कंप्लीट पत कर बह अत यमन 4 वल बे कम वो कर गोड अत यमन फ्रंट साइड कन 1 वोल कम सह वो तुम। एंडस पे मे अत 2 वल रोजन यमन अत कर बह इत कन दोन वालन 1 वह पे अत बैक साइडस पे बैक साइड कन कर बह अत सेम 3 वल कम यह गो 2 तो यह गो 3 3 तो 1 गई 4 वो कर बह यह कंप्लीट यतन तम एंडस पे कर बह अत वो यमन बैक साइड कन गोड 1 वोल कम इत कन दोन वालन तार बह 1 सलन गो 2 1 वो कर बह अत फ्रंट साइड कन सेम इथे कन बे 1 वोल कम
یِتھ کٔنۍ 5 4 وۄنۍ گٔے 2 یہِ گوٚو دوٚیِم وول. وۄنۍ کَرٕ بہٕ اَتھ کَنٹِنیوٗ پَنُن ڈِزاین یوٗت کال بہٕ اَتھ اٮ۪نٛڈَس تام واتہٕ. اَتھ چھِ ییٚمٮ۪ن تہِ کَرٕنۍ سیم 2 وٲلۍ کَم. اٮ۪نٛڈَس پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ اَتھ وۄنۍ 1 وول بیٚیہِ کَم. یِتھ کٔنٮ۪تھ بیک سایڈٕ کِنۍ ترٛاوُن 2 والٮ۪ن سَلٕنۍ یِتھ کٔنۍ تہٕ اَتہِ کَرو أسۍ 1 وول اَتھ کَم. سیم چھِ وۄنۍ اَتھ کَرُن ییٚمہِ اَنٛدٕ بیٛاکھ وول کَم یِتھ کٔنۍ 2 والٮ۪ن منٛز تارو سَلٕنۍ اَنو یِتھ کٔنۍ بَنٲیِتھ. وٕچھزیو تُہۍ وٕچھِو اَمِچ فِنِشِنٛگ کۭژاہ اَصٕل چھِ یِوان خوٗبصوٗرت چھِ یِوان. وۄنۍ کَرٕ بہٕ یہِ کَمپٕلیٖٹ بَرابَر ییٚتٮ۪ن تام ییٚتٮ۪ن چھِ مےٚ اَتھ 1 وول کَرُن کَم. پنٛنہِ ڈِزاینہِ اٮ۪کاڈِنٛگ دیٖزیو تُہۍ بیک سَلٕنۍ کَمپٕلیٖٹ کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ. اٮ۪نٛڈَس پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ وۄنۍ اَسہِ ٹوٹَل 1 وول کَرُن کَم یِتھ کٔنۍ. پَن تارو پَتھ کُن 2 والٮ۪ن کَرو یِتھ کٔنۍ 1. گٔے اَسہِ اَتھ ییٚمہِ اَندٕچ کَٹِنٛگ کَمپٕلیٖٹ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کَرُن اَتھ ٹوٹَل وۄنۍ ییٚمہِ اَندٕ 1 وول کَم. سَلٕنۍ کَرٕ بہٕ پنٛنہِ حِساب کَمپٕلیٖٹ ییٚتٮ۪ن تام پنٛنہِ ڈِزاینہِ اٮ۪کاڈِنٛگ. ییٚتٮ۪ن ہاو بہٕ تۄہہِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ 1 وول کِتھ کٔنۍ چھُ اَسہِ کَرُن کَم. یَتھ جایہِ چھِنہٕ اَسہِ وۄنۍ کٕہۭنۍ تہِ نہٕ وول کَرُن کَم کیٛازِکہِ سٲنۍ یُس کَٹِنٛگ ٲس سۄ گٔے کَمپٕلیٖٹ. کَرَن بہٕ یہِ کَمپٕلیٖٹ. چھُ اَتھ لاسٹَس پٮ۪ٹھ کَرُن بیٚیہِ 1 وول کَم. اٮ۪نٛڈَس پٮ۪ٹھ 2 وٲلۍ ہُران یِمَن کَرٕ بہٕ دۄن 1 یِتھ کٔنۍ. تُہۍ وٕچھِو اَمِچ یہِ کوٗتاہ اَصٕل آو اَمیُک یہِ کَٹ. بَس وۄنۍ چھِنہٕ اَسہِ اَتھ کٕہۭنۍ تہِ نہٕ وول گَٹاوُن. یہِ چھُ اَسہِ وۄنۍ کَنٹِنیوٗ کَرُن پَنُن ییٖتِس ٹایمَس اَسہِ اَتھ شولڈَر لٮ۪نٛگٕتھ گژھِ بَرابَر. اَمِچ شیپ آے واریاہ خوٗبصوٗرت. اگر تُہۍ یِتھَے کٔنۍ گَٹٲیِو یِم آرم ہولٕکۍ وٲلۍ تۄہہِ تہِ بَنیو اَتھ پٔرفٮ۪کٹ شیپ یِژھٕے. تہٕ أسۍ سَمکھو وۄنۍ ییٚمہِ کِس پاٹ 4 منٛز. دِیِو اِجازت. اللہ حافِظ.